বিধায়ক 400 ফুট পিসিসি রোড বনা কামের করল উদ্ঘাটন, লোকজনদের সমস্যাও শুনল। তো চলো এখন পুরা খবরটা বিস্তারে বলছি। চান্ডিল প্রখণ্ডের আসনবনি পঞ্চায়েত ভিতরে কান্দরবেড়া উপরডুঙ্গরি স্থিত মালিপাড়ায় মঙ্গলবারে ঘাসিরাম লোহারের ঘরেলে সরকারি বানতক্ক কুল মিলাই করে 400 ফুট পিসিসি রোডের শিলান্যাস নারকেল ফাটাই পূজা পাঠ করে ইচাগড় বিধায়ক সবিতা মাহাতো করল। এই বতরে বিধায়ক সবিতা মাহাতো বলল যে এই রোডটার কাম বিধায়ক নিধিলে আবন্টিত 5,55,500 টাকার খরচালে বনা হবে। এই রোডটা বনলে মাহালিপাড়ার নিবাসীরা আসা যাওয়া বহুত সুবিধা হবে। এই অবসরে আগুকার জেলা পরিষদ অমলায়ক ঝামুম ও কেন্দ্রীয় সদস্য কাবলু মাহাতো, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য মাধবী সিং, গুরুপদ সিং, রহিন কর্মকার, মদন মুর্মু আরো লোকজন উপস্থিত ছিল। তারপরে বিধায়ক সবিতা মাহাতো গাঁয়ের মহিলাদেরও অনেক কিছু সমস্যা শুনল। लड्डू बांटो। एकदम जितना पता है आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया? चांडिल प्रखंड का आड़कबेड़ा डुंगरी ऊपर मोहल्ली टोला 400 फीट का रोड का शिलान्यास हुआ, जो 5,50,000 की लागत से ये रोड का निर्माण। इसमें हम इसका पहले एक उद्घाटन के लिए आए थे और उसी समय ये रोड काफ़ी जो खराब है और यहाँ ग्रामीणों का मांग था, ये रोड का भी आज शिलान्यास है और यहाँ पर अभी जो भी महिलाओं का यहाँ के जनता का मांग है, मैं उसका भी पूरा करने का काम कर। देखिए कोई भी जल या हम लोग को लगता है ये तालाब या कोई चापाकल कोई एक जन के लिए नहीं होता है। वहाँ पर जैसे होटल या ग्रामीण भी वहाँ पर जाके अपना स्नान या कपड़ा धोना जो भी अपना घर का काम कर सकते हैं, और अगर उसमें होटल वाला भी, ये सबके लिए होता है।